Bawari Sabundari Tiri or Songsasak Pandawu Tabu Lam. আমরা কে কে মঞ্চে আসেন মাননীয় অতিথি Bawari Sabundari Tiri or Songsasak Pandawu Tabu Lam. আমরা কে কে মঞ্চে আসেন মাননীয় অতিথি मुख्य अतिथि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। साथ ही हमारे बीच आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मंत्री महोदय श्रीमती शांतना शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय श्री आज के कार्यक्रम के माननीय मंत्री श्री विकास त्रिपुरा जी, साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय राज्यसभा श्री राजीव भट्टाचार्य महोदय, साथ ही उपस्थित हैं माननीय महोदय लोकसभा श्रीमती प्रीति त्रिपुरा जी। उपस्थित हमारे सम्मानीय अतिथि के अलावा हमारे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। बहुत ही जल्दी हमारे आज के कार्यक्रम में अन्य गणमान्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित होंगे। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবেন রহমান পাইকে মহোদয়। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা शिल्पियों द्वारा हमारे सभी कलाकार तैयार हैं। जल विभाग के हमारे जो वॉलंटियर्स हैं आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब वाटर बॉटल्स के साथ रेडी रहें। इसी बीच उपस्थित अतिथिगण हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। महोदय का हमारे इस कार्यक्रम में भव्य स्वागत करते हैं। साथ ही सभी अतिथिगणों से और सभी दर्शकगणों से निवेदन करूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।
আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানে ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় মহাশয়কে অনেক অনেক অভিনন্দন শুভেচ্ছা। আরো একবার জোরদার করতালি দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দিত করবার অনুরোধ রাখছি। সেই সঙ্গে আজকের এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করেছেন সম্মানিত অতিথিকে আসন অলঙ্কৃত করেছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী শান্তনা চাম্পা মহোদয়া, মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়। মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করেছেন সম্মানিত অতিথি রাজ্যসভার অনারেবল এমপি, লোকসভার অনারেবল এমপি শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী দেববর্মন, জয়েন্ট সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শ্রী টি.ডি. রমন পাইকে মহোদয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে সম্মানিত অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন অনারেবল ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ত্রিপুরা শ্রী অনুরাগ ভেনিকর মহোদয়। মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় অতিথিদের আরো একবার অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমরা বরণ করে নেব আমাদের ঐতিহ্যবাহী দিশা পরিয়ে পারম্পরিক দিশা পরিয়ে এবং সেই সঙ্গে আমরা পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে বরণ করে নেব, পাগড়ি পরিয়ে বরণ করে নেব। মঞ্চে বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন অনারেবল সেক্রেটারি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ডক্টর কে শশী কুমার মহোদয়। মহাশয়কে অনেক অনেক অভিনন্দন। हामबाय जों दिनै जोंनि स्टेट लेभेल जनजाति गौरव दिवस जोंनि भगवान बिरसा मुंडानि 150तम नि आसायमान सानलरगै जों दिनै खुंलुंगो दिनै खुंलुंनि दिनै खुंबुय एकाडेमिनि नखलावो जों दिनै बिनि आसायमान सानल स्टेट लेभेलनि दै जों पालायनो थाङै दङ नर नायमानाय दिनै जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्यनि दिनै कानमुं लबमुं दिनै सामुं दिनै कालचाराल आबरंनो जों रोगैनाय दिनै जनजातिनि दिनै सामानि नोंमानि सब किछु आबरनो जों रोगसावै दिनै जे नेक्स्ट जेनेरेशननि सोरायरंनोबो जों अमाहायकेन बं परम्परा खालायनाय जों दिनै कानमानि दिनै सुमानि आबरंनो जों लबै खनगै फोरोङै खालामनो बागै जों दिनै अमाहायके जों दिनै अमाहाय जागावो जों सिसारना बागै बा दिनै बरकनो तेबो जों बोसखांबो आवगैनाय खुंनायनि बागै जों दिनै अजागा पान्दा खालायलाय दिनै अजागा दिनै फायसकबायनाय दिनै राज्यनि ताबुंनि बर्तमाननि जे सीएम प्रफेसर डक्टर मानिक साहा दिनै सार फायसकबायजाक ताइ दिनै ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार दिनै सार बिकास सार सकबायजाक ताइ गोबां प्रशासननि बररक ताइ स्कुलनि छात्र छात्रीरक ताइ दिनै जाति जनजातिनो बेसि दंनाय आरो दिनै कालचार जों रोङै जाना खुंनाय बागै जों अजागा फायसकबायजाक।